समस्त को मु पुष्पांजलि आम एमके कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल रे स्वागत करछि। पिला माने लास्ट क्लास रे आमे नेशनल बिल्डिंग प्रोसेसिंग एंड चैलेंज क्लास उपरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी मु अपलोड करि सारिछि। जो माने वीडियो देखि ना हो निहाती भाबरे प्लेलिस्ट को किंबा हम डिस्क्रिप्शन लिंक रे तुमे माने वीडियो रे लिंक पाई जिवो किंबा प्लेलिस्ट को जाई मध्य सेही पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोटा तुम मैंने देखिपर। कंटेंट सिलेबस उपर जदि देखा चाहो प्लेलिस्ट ऑलरेडी वीडियो अच्छी तुम मैंने देखिपर। तो देख पिला माने आज मु तुम मानक पई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस एंड चैलेंज रो पार्ट 3 वीडियोटा नहीं आसी +3 4 सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला मानकर कोर पेपर 8 रो पार्ट 3 वीडियोटा नहीं आसी पिला माने एबे का हमें पढ़िबा तुमरो पार्ट 3 वीडियो। तो देख लास्ट क्लास रे मु तुम मानकू पढ़ाई सारी जो माने वीडियोटा देखिन देखिदेव निहाती भाबरे आमे ऑलरेडी पढ़ी सारी कौन पढ़ी सारी देख मु कहि दउची जस्ट टिके ओवरलुक कर दउची। लास्ट क्लास रे आमे पढ़िथिले पिला माने जाति गठन पथरे थिबा प्रतिबंधक विषय रे पढ़िथिले एवं आमे पढ़िथिले जाति गठनर प्रमुख सोपान गुड़िक विषय रे पढ़िथिले और आमे पढ़िथिले कौन स्वाधीनता परवर्ती मुख्य आह्वान गुड़िक जाति गठन सम्मुख रे जहाँ आसुची से विषय रे आमे आलोचना करिथिले। आज आमे आलोचना करिबा कौन शिक्षा एवं अर्थनीतिर भूमिका कौन अछि जाति गठन को नहीं आम देशर जाति गठन को नहीं शिक्षा और अर्थनीतिर भूमिका कौन अछि आमे से विषय रे आज पढ़िबा। तो देख पिला माने जातीय शिक्षा नीति एवं पंचवार्षिक योजना माध्यम रे भारत निजर आर्थिक मेरुदंड को शक्त करने को चेष्टा करुछि हैला। तो देख पिला माने कौन भारतर शिक्षा और अर्थनीतिर भूमिका रे आमे पढ़िबा जे जातीय शिक्षा नीति एवं पंचवार्षिक योजना माध्यम रे भारत निजर आर्थिक मेरुदंड को कौन करने से चेष्टा करुछि शक्त करने को चेष्टा करुछि कि भारत कौन जातीय शिक्षा नीति एवं पंचवार्षिक योजना माध्यम रे आम देश भारत निजर आर्थिक मेरुदंड को से शक्त करने चेष्टा करुछि। बुझीगला पिला माने। नेक्स्ट जिमा आमे शिक्षा ही नागरिक मानक मध्य सचेतनता एवं देश प्रेम सृष्टि करिताय। देख पिला माने किए नागरिक मानक मनरे सचेतनता एवं देश प्रेम सृष्टि करिताय शिक्षा। शिक्षा बिना कोनोसी मनुष्य किछि बुझी पारिबो कि सेमाने किछि बुझी पारिबे नाही। तेणु प्रत्येक नागरिक मानक मध्य सचेतनता एवं देश प्रेम भाव किए सृष्टि करिताय शिक्षा। एजुकेशन से नागरिक मानक मध्य सचेतनता एवं देश प्रेम भाव जागृत करिताय। बुझीगला पिला माने। जाति गठन रे शिक्षार भूमिका कौन जाति गठन रे शिक्षार भूमिका कौन पाई आवश्यकता अछि कौन पाई ना नागरिक मानकु शिक्षा ही सचेतनता एवं देश प्रेम भाव तांको मन रे सृष्टि करि थाए। एबे आमे पुणी आगु जिबा पिला माने देखो नेक्स्ट देखो आमे उपसंहार रे कौन पढ़िबा। देखो उपसंहार रे पिला माने जाति गठन एक क्रमागत प्रक्रिया अटे। तुमे माने जानिछ पिला माने जाति गठन प्रक्रिया होछि गुटे क्रमागत प्रक्रिया जेमिति कि पीढ़ी बाय पीढ़ी बढ़ी। तो देखो जेमिति देखो वर्तमान समय जाति गठन प्रक्रियाटा कोन समाप्त हेछि कि समाप्त हेइनी एहा क्रमागत प्रक्रिया अटे। बुझीला। आज भारत एक शक्तिशाली गणतंत्र राष्ट्र भावरे विश्व रे परिचित हो ना। भारतर गणतंत्र शासन व्यवस्था सारा विश्व दरबार रे परिचित हैला। कौन आम देश भारत एते बड़ शक्तिशाली राज्य आम देशर गणतंत्र शासन व्यवस्था सारा पृथ्वी रे परिचित। गणतंत्र शासन व्यवस्था को नहीं आज आम देश सारा पृथ्वी रे सारा विश्व रे से परिचित तुमे माने तो जानिछो। तथापि पिले दारिद्र्य बेकारी एवं आभ्यंतरीण सुरक्षा परि समस्यार समाधान करी आमको एक श्रेष्ठ भारत गठन दिगरे आगेबाकू हेबो। जदि भी गणतंत्र शासन व्यवस्था को नहीं आज
ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗରିବୀ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ସେ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ବେକାର ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ନାଗରିକମାନେ ହେଲା। ସେହି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଆମକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ। ସେହି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେମିତି ଆମେ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆମ ମନରେ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜାତି ମାତୃ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଏଇ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ହେବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମ ଦେଶରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦୂର କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା, ପରେ ଆମେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ ହେଲା। ପୁଣି ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହିଁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଲା। ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ବା ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହିଁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଅଟେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାରେ ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଏକତା ମନୋଭାବ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାନ, ଏହିପରିକା ଆମର ମନୋଭାବ ଅଛି, ହଁ ନା? ତ ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। କ'ଣ? ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ୟୁନିଟି ପାୱାର। ବୁଝିହେଲା? ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଯେ ଜାତି ଗଠନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଭୂମିକା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓରେ। କାଲି ମୁଁ ପାର୍ଟ 4 ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇ ଆସିବି ହେଲା। ପାର୍ଟ 4 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆଗକୁ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ଟା ଟାଇପ୍ କରିବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 3 ଯେମିତି ଏଇଟା ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ, ନେକ୍ସଟ ଆମର ପାର୍ଟ 4 ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ତୁମମାନେ ଚାହୁଁଛ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟ 4 ଭିଡ଼ିଓଟା ଟାଇପ୍ କରିଦେବ।